ऋषिबंतर पूजा पाइबे महाप्रभु श्री जगन्नाथ। बुधवार पूर्वाह्न समय ऋषिबंत पीठरे सभा कार्य अनुष्ठित होई ऋषिबंत उन्नतिकल्पे श्रीक्षेत्र पंचकोशी ऋषिबंत परिचालना कमिटी बैठक आरंभ होई अपराह्न 5टारे परिसमाप्ति घटिथिला। एही कार्यक्रम रे ऋषिबंत निकटस्थ ग्राम काशीझरिया, बेढ़ासुंदर, चापमाणिक, मातीगाड़िया, डीहपुर, नियाजपुर, तंतकेरा, सालेपुर, मोट, हासिनीपुर, शाहजानपुर, पलंक, चंडीपुर, गोविंदपुर, सातिकीपुर और बुद्धिसाही समेत 18 खंड ग्रामवासी और परिचालना कमिटर मिलित बैठक में कमिटर स्थायी सभापति कवि दामोदर परडांक सभापतित्व में साधारण संपादक रंजन कुमार दलाई, उपसभापति अध्यापक त्रिलोचन दलाई, संयोजक विभूदत्त भिकारीचरण जेना, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार दलाई, प्रशांत कुमार त्रिपाठी और सरपंच अमूल्य कुमार जेना सहित ब्रह्मगिरी अंचल विशिष्ट व्यक्तित्व एवं 18 खंडी ग्रामर मुरबी माने उपस्थित रही किभଳି ऋषिबंत बालीबंत उपरे मंदिर तैयारी होई महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूजा पाइबा सहित एहाको सरकार पर्यटन स्थलीर मान्यता देवे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करा जायतिला। शेषरे मार्गशीर मासरे मंदिर तैयारी आरंभ हेबो बोली निष्पत्ति निया जायतिला। भिकारीचरण जेना आज तो आलोचना सफल होती 18 खंड गाँ समस्त मुरबी माने एवं आम स्थानीय युवक माने बुद्धिजीवी माने आज एकत्रित जो भाया निष्पत्ति नहीं प्रकृत में ऋषिबंतर उन्नति निश्चित भाव अवश्यम्भावी आम अनुभव कलु प्रभु कृपा ऋषि मान ध्यानवंत तेणु ता नाम ऋषिबंत तेणु ऋषिबंत नाटा गोटे कई देनी जुगार्धी तेणु आमर गोटे प्रबाद अच्छी सत्य जुगरे जेतेबेले ब्रह्मा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा करिया को गले महाराज इंद्रदमन प्रतिष्ठित तैयारी मंदिर प्रतिष्ठा करिया गले से ब्रह्मगिरी 4 जन ऋषि महर्षि नहीं गंभारी गादी गोसाई, गोरापुर मौन गोसाई, गोदामुंडू सुंदर गोसाई एवं चापमाणिकी बेड़ा सुंदर काशीधरिया समेत आम 18 खंड गाँ ऋषिबंतर कंडुरी गोसाई तेणु कंडुरी गोसाई गोटे आमर ओडिया अपभ्रंश आम गाँ गली कथा प्रकृत में कंडु महर्षि आश्रम पुणी ये वर्षा हुए जिते वर्षा हुए आम अंचलवासी 18 खंड गाँ पणा धरिकी आसी संकीर्तन कर अध्याय पढ़ती सांगे सांगे वर्षा हम ओदा होगी जी तेणु ऋष्य शुंग जिते आसिले लोमपाद राज्य को 12 वर्ष वर्षा हो नाला तेणु ऋष्य शुंग पाद दो वर्षा है तेणु इठी वर्षा हुए अर्थ आम ऋष्य शुंगर बंत बोली कही था तेणु सत्य जुगर ये बंत तृतीया जुगर ये बंत द्वापर जुगर रोमस ऋषि पंचु पांडव को धरिकी आसला बेले यही क्षेत्र देखिए जाइए ब्रह्मवन देखेले ब्रह्मवन तो ये खांडवन तो यही तेणु लोमस ऋषि पाद पड़ी पंच पांडव समस्त कली जुगर जगन्नाथ जो कांची अभियान गले यही बाट घोड़ा चढ़ी जाइए माणिकपटना अनति दूर से ये आम गोटे बंत संस्कृति ऋषि बंत, हरचंडी बंत, भावकुंडेश्वर बंत, कला बंत ये सब बंत हूँ बालीर पहाड़ तेणु माटीर पहाड़ अच्छी पथर पहाड़ अच्छी ये बालीर पहाड़ इठी जे आमे ये पहाड़ को जो बंतर आख्या आम देनु से ऋषिमुनि मैंने देखो बाली केड़े केड़े पहाड़ तेणु ये ऋषिबंतर महात्म्य अपार महिमा तेणु जुग जुग ये कथा हुए तो अवलुप्ति रही किंतु 18 खंड ग्रामर मुरबी माने आज इठी उपस्थित होती मु धन्यवाद देवी सभापति दामोदर तरुण कवि दामोदर परिणा महोदय को एवं जनरल सेक्रेटरी साधारण संपादक रंजन दली महोदय को एवं सर्वोपरि मनोज पल्लई को मु धन्यवाद देवी
କାରଣ ଏଇ ତିନିଟା ଅଶୋକ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇମାନେ କଣ କଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦଳେଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖେଳ ଭଳିଆ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଭାଗବତ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, କହିଲେ କାହା କଥା ନୁହଁ, 600 ବର୍ଷ ପୁରାଣ କେମିତି ସତ ହଉଛି ଦେଖ, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଦଳାଇ ଲେକ୍ଚର କଲେଜ ବଡ଼ଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଋଷିବନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି ଉନ୍ନତି କମିଟି ତରଫରୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା, ତ କଣ ନିଆଗଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଋଷିବନ୍ତ ବିଷୟରେ କଣ କହିବା? ଋଷିବନ୍ତ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ଯୋଉ ମିଟିଂର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 7 ଥର ଧରି ଆମର ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। 16 ଖଣ୍ଡି 18 ଖଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଏଠି କାଶୀଦିରା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ମାଟିଗେରିଆ, ଚାପବାଡିକି, ବେଳାସୁନ୍ଦର, ନିଆଜପୁର ଏଇଭଳି ଅନେକ ପାଖାପାଖ ଗାଁକୁ ନେଇକରି ହାସିନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆସିକରି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଏଇ ଋଷିବନ୍ତକୁ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। ଇଏ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ କେତେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଏ ଋଷିବନ୍ତର କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର ଭାଗବତରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଋଷିବନ୍ତ କଥା। ଏଇ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାଣିକ ଗୌରୀ ପାଖରେ ରହି ଦହି ଖାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଉଡି ଦବା ଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ କଉଡି ଦେଇପାରିଲେ ସେଠି ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ପୀଠ ହଉଛି ସେଇ ପୀଠ ଯିଏକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପୀଠ। ଏଇ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜିକୁ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଏ ଥିଲା କଣ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହେଇଛି। ଆମେ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଏଇ 16 ଖଣ୍ଡ 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା। ଋଷିବନ୍ତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଋଷିବନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଋଷିବନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ଏଇ ଋଷିବନ୍ତ କଥା 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଋଷିବନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 16 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। କବି ଦାମୋଦର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ମିଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷିବନ୍ତରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐକ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିହିତ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷିବନ୍ତରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଋଷିବନ୍ତ।